eh. Upo lang, upo lang, upo lang, upo lang, upo lang, upo lang. Doon lang, doon lang, doon lang, doon lang, doon lang, doon lang, doon lang. Ay, very good. Si, si. Ang bata may papanood ako sa inyo. Ito siya, doon mo doon. Kasi Patrick. Patrick na dito. Lubat na. Taring ka ba dyan, Brad Greg eh? Ayan na lang dyan yung baka.